sa aming video na naman. Kami guys, nagpa-upload na naman. Para sa inyo. Isang araw kami nawala guys. Kaya nag-upload na naman kami. May nadagit Yan. tayo ngayon. Yeah guys, may nadagit. Boy, takma. Guys, natakma. Yan. Tindag niya guys, kung kanino man itong ibon. Tignan nyo guys yung ring. North Christmas. Kung kanino man itong ibon, Yes. punta na lang dito. Tignan nyo yung ring. Punta nyo na lang dito. Kung kanino tong ibon, balukatin nyo na lang. Pinutputan mo na ito guys. 300. Pinutput namin yan guys. Oh. Tignan nyo guys yung ano. Ring number, Ring. Ring number guys. Ganun nyo na lang guys. Yung ring number. 2, Two. 5, 4, 0, 4, 7. Yan guys. Christmas 2025. North. Barpa. Barpa. Yan guys. Kung kanino man Kung to. kanino man to, balukatin nyo na lang dito. Ito, pumunta na lang kayo dito. Ayan guys. Nawala na yung loop. Ayan guys oh. Out na yung loop. Guys, tud na to dito. Sa Siguro akin. hindi na yung babalik. Ayan yung kay Jobert na taklaan dun sa ano ato. Ayan si Terminatoy. Kung Terminatoy. sino man nakakikilala kay Terminatoy. Terminatoy, nandito na siya, nagbabalik. Terminatoy. Sulit na to guys. Yan guys. Malikot na Kung guys. gusto nyo bilhin nyo kina CG. Kung gusto Sa akin. Kung kasi sa kanya. Bili nyo na. Kaya hanggang meron pa. Yan guys. Yan guys, solid yan guys oh. Di mo pala ang putput. Oh, taday ko pinapain. Ayan guys. Ayan guys, tatapon na ako dito para mag-ronda. Ayan guys, ako muna. Ayan guys. Yung ano, Ayan, yung guys. binili. Yan guys, yung binili ko. Na 50. Ayan guys, tumambo na yung Put na yung pakpak. guys. Patambo na yung pakpak. Tumambo na yan. Guys oh. Ayan guys, kung sino man to. Kung sino man Kung sino man dito nakakaalala Lucas, ay kiyaran. bandilyok. Kibandilyok. Yan Kung guys. dito na sa Bandilyok nagbabalik. Bilhin nyo na lang. Joke lang. Baka Atin bilhin nyo yan. na habang yaon pa. Yan guys. Pag wala na to, hindi kayo makakabili nito. Nasa ano lang to guys, 300 na bali na to sa race. Yan guys. Kaya wala na siya guys. Ring. Wala siyang ring, double band-aid lang yan guys. Double ban-id. Ayan guys, sa double ban-id. Kaya guys, kung kanino man to, pumunta na lang dito. Kung kanino Yan man guys, to. maganda yung Yan guys, guys. sinutputan min namin Yan to guys. guys. Oh. Pinutputan niyan guys. Kasi walang ano. Pero maganda yan guys. Yan guys. Maganda. Kunin nyo na ito, habang hindi pa dito ba cheer. Yeah. Si Kaswago. Hindi mo ikaw ikita sa taas mo. Puta, itong gilig ako. Yan na yan. Ayan guys, baba buman mo, hindi mo lang mahilig. Kung kanino man tong kalapate, pumunta na lang dito, binili. Ayan. Sulit yan guys. Oh. Ulit yan guys. Bulay. Bilhin nyo na kay Jobert. Bulay. 300. Bulay. Kasi Hindi mo yung... yan eh, bulay. Bulay. Kasi guys, kinariran na yan guys dun sa Nakasarili. sa Boy dagat. takma, boy takma. Tignan nyo guys. 200 daw yung ring yun. Boy takma yan guys, boy takma. Maamo 200 to daw guys, guys. maamo. Yung ano dyan, bili. 200. 300 na lang para sa inyo. Ayan guys, kung gusto nyo ring, tatanggalin mo eh. Makalunong 500. Iyo. Maalo yan. Sa lampati na 1,000. Guys. Purula na guys, bago guys. Guys. Ayan guys. Sorry guys. Yan lang Guwapo. mga papakita namin sa inyo. Ayan guys. Taka. Hype na niyo. Ba. Hype na tig-apon. Ano bababa? Apon mo man to. Wala Ito ko. po. 3 minutes na. Ano yun? Ayan guys. Bye-bye. Aday pa man. Madaman kita sa luwas. Yun na yan. Bye-bye. Ako na matawag. Ayan guys. Bye-bye. Ayan lang. Diyo ka. Ayan guys. Ayan guys. Dito na nga pala kami nagtatapos. Like and share and subscribe. Ayan guys. Bye-bye. Bye-bye.